हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आउ केमती अच्छा समस्ते बहुत भलरे थे। आम बहुत भलरे अच्छु। आज बाहरी टे बुलापाई आउ श्री गुप्तेश्वर को दर्शन करने। बुझीपार गुप्तेश्वर कहली माने आप निश्चय बुझीपारे आम कौटी अच्छु। आम अच्छु बर्तमान कोरापुट सुनाबेड़ार आम बाहर कम से कम 80 किलोमीटर हम गुप्तेश्वर पहुँचापी। दीपटे देखिए सुंदर हरियाली अच्छी। माने आम अच्छु ओडिशार मसूरी कि नैनीताल भली हिल स्टेशन रे जो बहुत ठंडा ठंडा खरा दिन मत ठंडा पाग थाए। आते सुंदर रोमांटिक परिवेश। गीत मत एत सुंदर बाजुची पुराणा गीत शुणी शुणी जावाई बहुत बढ़िया लगुच, बहुत मजा आस। जाओ जाओ पहुँची जाइए गोटे मार्केट। कोरापुट गोटे मार्केट ये सब चल सका सका पूरा आरंभ हो गला। मार्केट बसीगला पूरा बजार हाट बोध साप्ताहिक हाट गाँ मानक बस हाट हाट ट्रेडिशनल ड्रेस रे सब बसती। मत बहुत मजा लगे देखिए। गछगुड़ा बेसी है ये कौन कह तो उत्तराखंड मनाली माकड़ कि सुंदर परिवेश। ये परिवेश छाड़ी जावाई इच्छा हुए ना कहीं एवं जो जमी गरम पड़ुची। तो बाजू गीतर मजा नाला किसी समय न्यूज शुणीदे। देश दुनिया खबर मत जानीदे। ये बोधे किसी फूल नेरो फूलटा। कौन तो आपन का पसंद गीत कौन सुनते मैडम? रमेश कांता चित्रसेन सबक संजीव कुमार जिते आम बाहर की आसलु लक्ष्य कर बहुत अल्प जगह मानक सहर कि किसी मार्केट अच्छी
दीपटे केवल जंगल गछलता आ प्राकृतिक परिवेश भरपूर ये जगह बहुत बढ़िया लगुच माने यही जगह दरकार माने खुशी समय कटेया किसी समय शांति रे कटेया ठंडा ठंडा परिवेश आ जो सुंदर गीत आ कौन दरकार यही तो लाइफ आगो बढ़िया देखिए गुप्तेश्वर के पाखे पहुँचला पर आ मजा लगे रास्ता देखुं यहाँ बर्तमान नुआ तार पहाड़ कटा देखिए दीपटे पहाड़ काटिकी रास्ता चौड़ा कर आगु ये रास्ताटा पहाड़ उपर जहाँकि बहुत असुविधा होता माने बहुत रास्ता खराब थिला जीवा आसवा में बहुत असुविधा गाढ़ा बहुत होता रास्ता बहुत खराब होता कि बर्तमान देखो पूरा रास्ता पूरा हाईवे पर रास्ता गाड़ी खसला धीरे धीरे वर्षा दिन तो बेसी लगे तलू जाऊँ ना ये फाइनाली आम श्री गुप्तेश्वर बाबा को पाखे पहुँची जाइचु एठी ड्राइवर भाईना किसी टिकट कर 50 टंका टिकट माने गाड़ी बाड़ी रखिया बोधे टिकट जगह कारण यहाँ भी एबे पूरा रिन्यू करा होची रास्ता तैयारी होची घर फर तैयारी होची रहिबा सब पांथशाला एमती किसी सब तैयारी होची जहाँद्वारा टिकट फिकस निया जाउची टिकट निया करा होची सब किसी नथिला घर भर किसी नथिला जंगल थिला ता काटी पूरा नुआ हिसाब रे पूरा तैयारी होची पूरा नुआ करा होची दर्शकों पाई भक्त मानक पाई रहिबा पाई सब सुविधा एठी ही परिबो कंस्ट्रक्शन चली पूरा सरीनी समाप्त होनी आ लागिबो समय पूरा कंप्लीट हेबा में ये गाड़ी रखी दिया जीवो तापर आमे चल चली जीवो भीतर गाड़ी रखी दिला पर आमे गुप्तेश्वर बाबा मंदिर आड़ को चलू दीपटे पूरा दुकान बसी पूजा दुकान खेलना दुकान सब किसी सब दुकान सब नथिला एठी सब जगह दिखाई बर्तमान मान सब दुकान कर प्रथम ये दुकान सब मंदिर पाखापाखि थिला और रास्ता भी बहुत नेरो थिला दीपटे यही सब दुकान है कि बहुत भीड़ हो जाउथला एते दर्शक एते भक्त आसला पर बहुत भीड़ हो जाउथला तेणुक पूरा न्यू कंस्ट्रक्शन चलती पूरा जगह को पूरा चौड़ा करा होची मो फैमिली चलचंती सुनीता आउ सीटा शांति मु गुई बोली टाकू आ भाई अम्मा हेलो चलो चलो जल्दी बहुत बढ़िया लगुच किसी भोग सामग्री नेबा बाबा को पे मंदार फूल कत टका लगा दीप 35
ଦୀପ କେତେ 5 ଗୋଟେ 10 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବାହାରେ ଏବେ ଚପଲ ଥୋଇ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁବିଧା। ସିଡ଼ିରେ ଚାଲି ଗଲାବେଳକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ କରାହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଡ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବସିପାରିବେ। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଚଢ଼ିବ। ଆଗରୁ ଏଇଟା ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କଭର୍ କରାହେଇଛି ଉପରେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି କିଛି ହେବନି କିମ୍ବା ଖରା ବି ବାଧିବନି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଡ଼ ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଟିକେଟ୍ ବି କରାହେଉଛି। ଏସବୁ ବନାବେ ତ ପଇସା ଏତେ ଲାଗ ନା ନାଇଁ, ଏଥିରେ ନେବେ ନା। ଆଉ ସରକାର କେତେ ଦେଉଛି। ସିଡ଼ି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ଅଛି ନା। ମା ଟିକେ ଥକିଗଲା, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଥକା ଲାଗୁଛି, ତ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂର ରହିଲା। ସିଡ଼ିଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଥକିଗଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ କରାହେଇଛି, ବସିଯିବା, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ତାପରେ ଯିବା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଏ 2 ଜଣ ବି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବସିପଡ଼ ଟିକେ। ନା ବସ ସକାଳ ମାସ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଥିଲା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ବାହାରେ ଦୀପ ଜାଳିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୋବାଇଲ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ପଥରରେ ବାବାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼।
ଚାରିଆଡ଼େ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଖାଲି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। କିଛି ନଡ଼ିଆ ଦିଅନ୍ତୁ କଦଳୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇକି ପୁରା ଖୁସିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦେବେ ଧରିକି ସେମାନେ ଖୁସି ମନରେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଛୁଆ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଆଣିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ। अरे इमाने केते वही माँ अरे अरे ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ବସି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କର ମଜା ତାମସା ଦେଖୁଥାଉ ଆମେ। ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ବି ହେଇଗଲା। कदल के नानी ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ। ଆଜି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି। ଖରା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଲୁ, କିଛି ଝୁଣା ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ। बोलो क्या ମନରେ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଉ ଅସୀମ ଖୁସି ନେଇ ଆମେ ଫେରି ଚାଲିଲୁ ଘର ଆଡ଼େ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ବି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆମ ଦିନଟିକୁ ପୁରା ସଫଳ କରିଦେଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।